ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ कोई थ्रेट पहुंचा रहा है तो इनका जिम्मेदार हाजी खुशी मोहम्मद। उस टाइम पर इनकी लीगल टीम आई, उन्होंने तरले किए, उन्होंने कहा कि हम इनको दे रहे हैं इनके राइट्स। कोई नहीं दे रहे, झूठ बोल रहे हैं। खुशी खुद भी झूठा है और इंतहा से बड़ा झूठा है। मैं उसके मुंह पे भी कहता हूं और मैंने कहा भी हुआ है। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। ए किवें फस गए जे? आपने बाਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਬਸ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਰੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਰੋਡਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੈਲਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਫੈਲ ਦੀ ਹੁਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਸ ਫਾਈਲ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਸ਼ੋ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਸ ਫਾਈਲੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਂ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਕਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਡਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ, ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी जान मुसद्दिक रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डेवलपर्स आए दिन नई स्कीम्स निकालते हैं ताकि लोगों के साथ फ्रॉड किया जाए। उनके जेब में जो पैसा पड़ा हुआ है वहाँ से निकाल के अपने जेब में डाला जाए। एक ऐसी ही स्कीम चल रही है जिसमें प्लॉट तो आपको मिल के जाएगा, आपने पैसे दिए, प्लॉट आपको मिल गया, पैसे जोड़ जोड़ के आपने उसी प्लॉट पे घर भी बना लिया, लेकिन कल को जब उस घर पे आप रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी को तंग किया जाएगा। ऐसे स्कीम्स लाहौर में और भी ज़्यादा चल रहे हैं। तकरीबन राइट नाउ 20,000 से ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं और आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है और भी मज़ीद हो सकते हैं। अवेयरनेस ना होने की वजह से बाज़ औक़ात लोग ऐसे चुंगल में फंस जाते हैं। वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है ताकि कल को आप ऐसे स्कैम से बचे रहें। मज़ीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कभी स्कैम हुआ है या आपको कोई ऐसा दाना डाला गया है, बिकॉज़ अक्सर औक़ात हम दाना उठाते वक्त या खाते वक्त फंस जाते हैं जाल में। देखिए, मैं बात करना चाहता हूँ तीम पार्कियों की जिनके ऑनर हैं हाजी खुशी अहमद। माशाल्लाह बुज़ुर्ग लगते हैं और अल्लाह ताला उनको बुज़ुर्गी बख्शे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। उन्होंने लाहौर में तीम पार्कियों के नाम से फ़ेज़ 1, 2, 3 एंड 7 तक 7 फेजेज़ इन्होंने लॉन्च किए तीम पार्कियों के नाम से, जिसमें स्टार्टिंग के 2-3 फेजेज़ में तो इन्होंने लोगों को प्लॉट्स दिए, लोग रह भी रहे थे। गेम स्टार्ट हुई जब इन्होंने फ़ेज़ 7 लॉन्च किया। जब फ़ेज़ 7 लॉन्च हुआ तो मुझे समझ में आया कि इनके पास अप्रूवल नहीं है, जिसकी बुनियाद पे मैंने वीडियो बनाई और मैंने लोगों को कहा कि लाहौर में एटलीस्ट जब तक आपके पास सोसाइटी के पास अप्रूवल ना हो, एनओसीज़ ना हो, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। बिकॉज़ लाहौर की डायनामिक्स इस्लामाबाद की डायनामिक्स से डिफरेंट है। देखिए, लाहौर में पंजाब गवर्नमेंट की अपनी ही मजबूरी है, वो एनओसीज़ देते हैं लोगों को एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, ज़मीन आपके नाम पे है, एनओसी मिल जाती है सोसाइटी के लिए। बिकॉज़ आपका पूरा का पूरा पंजाब, चाहे वो साउथ पंजाब हो, सेंट्रल पंजाब हो, लाहौर मूव करने की कोशिश करता है और लाहौर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाउसिंग की डिमांड है राइट नाउ, जिसकी बुनियाद पे जो इदारे होते हैं वो भी सोसाइटीज़ को एनओसी देने के लिए मजबूर होते हैं। जब तीम पार्कियों फ़ेज़ 7 के पास एनओसी नहीं थी तो मैंने वीडियो बनाई और मुझे मालूम हुआ इनके पास लैंड भी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों तक वो वीडियो पहुंची, कुछ लोगों तक नहीं पहुंची, जिसकी बुनियाद पे लोगों ने अपना पैसा लगाया। एक न्यू स्कीम है जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा तंग हो गए। मुझे एक गिला हाजी साहब से, एक बहुत बड़ा गिला ये है, देखें और भी डेवलपर्स फ्रॉड कर जाते हैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। जैसे मैं तो इसको भी फ्रॉड समझता हूँ कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, 15-20 साल हो गए, आपको प्लॉट नहीं मिला, जैसे कि DHA फ़ेज़ 13 जिसको DHA सिटी भी कहते हैं लाहौर में, उसमें भी लोगों को नहीं मिला। अब बाज़ तो ऐसे होते हैं जो पैसा लूटने के लिए आते हैं, जैसे ईडन में हुआ था। लेकिन ऐसी सोसाइटीज़ में वो वाला तबका हिट हो रहा होता है, ऑडियंस हिट हो रही होती है जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, जिनके पास बैंक में फ्रॉड होने के बाद भी 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ पड़े हुए होते हैं। थीम पार्कियों में ऐसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की जो अगर 3 वक्त की रोटी खाते थे तो उन्होंने 1 वक्त की रोटी कम की या 2 वक्त की रोटी कम की ताकि वो प्लॉट ख़रीद सकें और घर बना सकें। पाकिस्तान में ये जो अपना छत की मोहब्बत है ना, इस मोहब्बत की वजह से लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्कैम हो जाते हैं। थीम पार्कियों में सबसे लोअर जो तबका
ہے ان کو ہٹ کیا گیا ہے. مجھے سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کے پلاٹ خریدا اور گھر بنایا. اب ہو کیا رہا ہے دیکھیں, ان کو ایک اسکیم بتائی گئی لوگوں کو کہ آپ پلاٹ کی ڈاؤن پیمنٹ ادا کریں, ہم آپ کو پلاٹ پہ گھر بنانے کی اجازت دیتے ہیں. آپ گھر بنائیں, جب آپ کی گھر مکمل ہو جائے گا اور پلاٹ کی قیمت مکمل ہو جائے گی تو آپ کو ہم قبضہ دے دیں گے. لوگوں نے پلاٹ کی ڈاؤن پیمنٹ ادا کی, گھر بنانا سٹارٹ کیا, آہستہ آہستہ پلاٹ کی قیمتیں بھی دیتے رہے, کاسٹ آف لینڈ بھی. جب گھر مکمل ہو گیا تو ان کی رجسٹریاں بند کر دی گئیں, رجسٹریاں روکی گئیں. رجسٹریوں میں جو ڈاکیومنٹس جن کی فیسز 5000 ہوتی تھیں ان کی فیسز 70 ہزار اس غریب طبقے سے مانگنا شروع ہو گئے ان کی مینجمنٹ تین پارکیوں کی. اس کے اوپر جو لوگ رہنا سٹارٹ ہو گئے وہاں پہ بجلی کا پر منتھ ٹیکس 1100 روپے چارج کرنے لگ گئے. بہت یہ تو انفارچونیٹ سا ایونٹ ہوا کہ آپ نہ گلیاں بنا کے دے رہے ہیں, اور اس میں چیری آن دا ٹاپ, نہ گلیاں بنی ہیں, نہ سڑکیں بنے ہیں, نہ اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں, نہ سیوریج کا صحیح انتظام ہے. ہلکی سی بارش ہوتی ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اور آئے دن نئے نئے فائلز بکے جا رہے ہیں, اور آئے دن نئے نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں جو وہاں پہ آلریڈی رہ رہے ہیں. میری پنجاب گورنمنٹ سے اپیل ہے, اینڈ آئی سیلوٹ پنجاب گورنمنٹ فار دس ایکٹ, کہ وہ انلیگل سوسائٹیز کے پیچھے ایکشن لے رہے ہیں. تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں پہ آپ روڈا پہ اتنی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں اور لاہور کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, نئے نئے اسٹرکچرل روڈز بنا رہے ہیں, میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اسپیشلی ان اللیگل سوسائٹیز پہ آپ ڈائریکٹ ایکشن لیں جو سب سے غریب طبقے کو ہٹ کریں. دیکھیں, اگر آپ اس طرح کے چیزوں میں, اگین پولیٹکس آپ کو زیادہ پتہ ہے, مینجمنٹ کا آپ لوگ کو زیادہ پتہ ہے, لیکن میں چھوٹا منہ بڑی بات کہ اگر آپ نے اس طبقے کو خوش کر دیا, پنجاب گورنمنٹ کو میں اپیل کر رہا ہوں, تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کامیاب رکھے گا. دیکھیں, انسان کو مجبور کرنے کے لیے بہت اچھی اسکیم ہے کہ آپ پلاٹ پہ گھر بنائیں, گھر بنانے کے بعد آپ کو قبضہ دیتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کے دونوں پاؤں پانی میں چلے جاتے ہیں, جب آپ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے مڑ سکتے ہیں, تب جا کے یہ آپ لوگوں سے نئے نئے چارجز لیتے ہیں, اور تب جا کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو گھر بن گئے تو ہم اسٹریٹ لائٹس پہ پیسہ کیوں ضائع کریں, ہم گلیاں کیوں پکی کریں, اس پہ پیسہ کیوں ضائع کریں. اور میں ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کو کہ کائنڈلی ایسی بہت ساری اسکیمز ہوتی ہیں جس میں ڈاؤن پیمنٹ پہ آپ لوگ کو گھر بنانے کی اجازت دیتے ہیں. میں تو پاکستان میں ان چیزوں پہ کبھی بھی ریلائی نہیں کرتا. میں اسپیشلی اپنے کلائنٹس کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی کسی اور کے ولا میں, جو انسٹالمنٹ پہ ولاز مل رہے ہوتے ہیں, ان میں بھی پیسے نہیں لگانے ہیں, کیونکہ یہاں پہ پاکستان ہے, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کائنڈلی ایسی چیزوں کو ایوائڈ کیجیے گا, ایز لانگ ایز کوئی کریڈیبل ڈیولپر نہ ہو. ٹھیک ہے, بہت بڑا ڈیولپر ہو, اس کی ہسٹری میں ایک بھی کالا دبا نہ ہو. ٹھیک ہے, انسان ہے, فرشتے نہیں ہوتے ہیں, بعض اوقات ایک دو دبے ہوتے ہیں انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی. تو لیکن کچھ ایسے ڈیولپرز ہیں جو آئے دن نئے ڈیولپرز بن رہے ہیں. مجھے بھی ابھی نئی سوسائٹی بنانی ہو تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. مجھے ایک دو لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا اور میں نئی سوسائٹی بنا لوں گا, اربوں روپے کما کے غائب ہو جاؤں گا اس ملک سے. تو کائنڈلی یہ جو ہماری محبت ہے زمین سے, یہ جو ہماری محبت ہے اپنے گھر سے, اس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہی ہے کہ اتنی آسانی سے اپنا پیسہ کسی اور کو نہ دیجیے گا. اسلام میں بھی یہ ہے کہ آپ اپنی پوری تصدیق کریں معاملات کی, اس کے بعد انیشیٹو لیا کریں. مزید اللہ تعالی ہمارے جان و مال کی خود حفاظت کرے, اللہ تعالی ہمیں توفیق دے, اور اللہ تعالی ہمیں ہمت دے کہ ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں.